Danas otvaramo temu koja je toliko osjetljiva, važna i istovremeno brutalno zloupotrebljavana na našim prostorima, da je krajnje vrijeme da stvari postavimo na naučne i biološke temelje bez nadriljekarstva, ali i bez slijepog gutanja svega što vam se servira u apoteci. Pričamo o antibioticima. A prije nego što krenemo, hvala vam za 50.000 followera. Odmah na samom početku moramo da razjasnimo jednu istorijsku i medicinsku činjenicu. Antibiotici su jedno od najvećih otkrića u istoriji moderne medicine. Prije nego što je Aleksandar Fleming, znate tog čiku, onaj iz komšiluka, primijetio onu čuvenu buđ na Petrijevoj šolji i izolovao penicilin, ljudi su masovno umirali od obične ogrebotine, upale krajnika, zanoktice ili najobičnijeg porođajnog inficiranja. Hirurgija bez antibiotika ne bi postojala. Oni su spasili stotine miliona ljudskih života i to im niko nikada ne može osporiti. Ali šta je uradio modern čovjek na Balkanu? Od te spasonosne hirurški precizne medicinske artiljerije, mi smo napravili peppermint bombone koje guta ko stigne. Kad god stigne i za svaku banalnu sitnicu. Čim vas malo grebe u grlu, čim dijete 2 put kine u vrtiću ili vam procuri nos jer je proljećna alergija u jeku. Vi odmah trčite u fioku, vadite preostale tablete od prošle godine i krećete na svoju ruku da pijete antibiotik širokog spektra. Čestitam, upravo ste izvršili nuklearni napad na sopstveni organizam, a da niste ni svjesni da ste pucali iz topa u prazno. Hajde da razbijemo ovaj problem na čistu, nepobitnu naučnu biologiju, pa da vidite kakav haos pravite unutar sopstvenog tijela kada se igrate ljekara opšte prakse. Prva i najveća zabluda, koja graniči sa biološkom nepismenošću, jeste nerazumijevanje razlike između virusa i bakterije. Ljudi moji, riječ antibiotik u svom korijenu znači protiv života, tačnije protiv živih mikroorganizama. Bakterija je živa ćelija, ima svoj metabolizam, svoju membranu, svoj genetski materijal i ona se razmnožava. Virus je potpuno drugačija priča. Virus nije čak ni živa ćelija u klasičnom smislu. To je komad genetskog koda spakovan u proteinski omotač koji ne može da živi bez vaših ćelija. A komšija Jovo, on će reći da virus ne postoji. Prehlada, 90% upala grla, akutni bronhitisi i grip, to su u ogromnoj većini slučajeva virusne infekcije. A šta se dešava kad popijete antibiotik, recimo čuveni amoksicilin ili osped, dok imate običnu virusnu prehladu? Taj antibiotik uđe u vaš krvotok, kruži tijelom i traži bakteriju koju bi napao. Pošto u tom trenutku nemate patogene bakterije u sistemu, jer vas muči virus, taj antibiotik ne može da uradi apsolutno ništa protiv tog virusa. On ne spušta temperaturu, ne liječi curenje iz nosa, ne ubija virusni kod. On samo prođe kroz vaš sistem. Ali pazi sad ovo, on ne prolazi neprimjetno. Pošto ne može da nađe neprijatelja, on se obrušava na vaše jedine saveznike unutra, na vaše dobre autohtone bakterije u crijevima. Iskonfliktan taj antibiotik. Pogledajmo šta se tačno dešava na mikroskopskom nivou unutar vašeg digestivnog trakta. Vaš crijevni mikrobiom je dom za bilione bakterija koje čine preko 80% vašeg kompletnog imunog sistema. Te dobre bakterije oblažu zidove vaših crijeva, proizvode vitamine B grupe, vitamin K, metabolišu vlakna i drže pod kontrolom patogene gljivice poput kandide. Kada popijete antibiotik širokog spektra, kao što je amoksicilin, on ne bira mete, on ne posjeduje vještačku inteligenciju da prepozna ko je dobar, a ko loš momak. On radi kao kasetna bomba, on briše sve pred sobom. Naučna istraživanja su pokazala da samo jedna jedina terapija jakim antibiotikom širokog spektra može trajno da uništi do 30% diverziteta vaših dobrih crijevnih bakterija. Čitave loze korisnih mikroorganizama bivaju zbrisane sa lica zemlje za svega 5 dana. I šta dobijate kao rezultat? Dobijate praznu, spaljenu zemlju unutar sopstvenog stomaka. Pošto su dobri momci pobijeni, oslobađa se ogroman prostor i teritorija. I ko prvi naseljava tu praznu teritoriju? Pa naravno, oportunističke gljivice, prvenstveno kandida i opasne bakterije otporne na antibiotike, kao što je Clostridioides difficile. I tada kreće onaj čuveni ljetni ili proljetni stomak. Dobijate antibiotski indukovani proliv, nadutost, grčeve. Ja mu 100 puta kažem, ovo ozbiljna emisija, on: nemoj!
a vaš imunitet pada na najniže moguće grane jer ste bukvalno raspustili sopstvenu unutrašnju vojsku. E onda se čudite što ste mjesec dana nakon antibiotika ponovo bolesni. Pa vam u apoteci kažu, oslabio vam je imunitet, kupite ovaj vitaminski sirup. Dobro, nije dobro, buraz glumi Jevreja. Ajde. Nije tebi oslabio imunitet, sam od sebe, nego si ga sam pobio tabletama koji ti nisu ni trebale. E tu deda Đuro odmah uskače sa njegovom teorijom preventive, pa kaže da on čim osjeti da ga lomi u kostima, popije jedan ospen što mu je ostao od babičnog liječenja zuba, pa zalije ga ljutom rakijom da se to smiri u stomaku i sutradan bude kao nov. E, moj Đuro, to što si ti sutradan dobro nije zbog jednog ospena koji si progutao, jer se antibiotik tako ne pije, nego zato što je tvoj organizam sam prebolio običnu prehladu. Ali si zato sa tom jednom tabletom napravio savršen trening za preostale bakterije u tvom tijelu. Nisi ih ubio jer nisi izgurao terapiju do kraja, nego si im samo pokazao strukturu lijeka. Te preživjele bakterije u tvom tijelu sada sjednu, analiziraju taj ospen, izmijene svoj genetski kod i postanu potpuno otporne na njega. Sljedeći put kada ti stvarno bude trebala pomoć zbog ozbiljne bakterijske upali pluća, taj penicilin na tebe neće djelovati ni malo, jer si ga koristio kao preventivnu igračku. A tek priča o djeci i kako antibiotici utiču na njihovu osjetljivu biologiju u razvoju. E, to je posebna vrsta roditeljskog nemara o kojoj moramo detaljno pričati u nastavku. Jer tu pravite greške koje vaša djeca plaćaju cijeli život kroz kronične alergije i autoimune bolesti. Čak je i moja bivša imala više strpljenja da sluša objašnjenje zašto se nešto ne radi, nego što prosječna majka ima strpljenja da sačeka nalaz CRP-a i leukocita prije nego što djetetu gurne kaškicu antibiotskog sirupa u usta. Samo da ne bi morala da otvara bolovanje. A sada prelazimo na najkritičniji dio ove priče, na temu gdje se najviše griješi i gdje se nesvjesno kroji zdravstvena sudbina onih najmlađih i najosjetljivijih. Pričamo o utjecaju antibiotika na djecu u razvoju i fenomenu koji se u modernoj pedijatriji i imunologiji smatra jednom od najvećih tihih kriza 21. vijeka. Kada dijete dobije temperaturu, u kući nastaje opšta panika. Majka zove babu, baba vrišti da djetetu gore oči i da će dobiti fras. I umjesto da se uradi prosta, osnovna laboratorijska analiza krvi, leukocitna formula i CRP, djetetu se po kratkom postupku uključuje sirup, najčešće amoksicilin. Ili ako nešto izađe novo u apoteci. Pogledajmo šta nauka kroz masovne kohortne studije rađene na stotinama hiljada djece kaže o tome. Kohortne, a? Svidio kako znam nove izraze. Imunni sistem djeteta do 3. godine života je u fazi formiranja. On uči, on je kao prazna sveska u koju crijevne bakterije upisuju kodove. Šta je opasno, a šta je bezopasno? To je takozvana imunološka tolerancija. Kada djetetu u tom osjetljivom periodu date antibiotik za svaku virusnu infekciju, vi bukvalno pocijepate tu svesku i zapalite. Pored toga što ste pobili bakterije, vi ste djetetov imunitet ostavili bez učitelja. Naučno je dokazano da djeca koja u 1. godini života prime 2 ili više ciklusa antibiotika imaju do 50% veći rizik od razvoja astme, alergijskog rinitisa, ekcema i celijakije u kasnijem životu. Zašto? Zato što je imunološki sistem u nedostatku zdravog mikrobioma koji ga balansira podivlja. Počne da prepoznaje bezopasne čestice poput polena, prašine ili kikirikija kao smrtne neprijatelje i pokreće hronične alergijske odgovore. Vi mislite da ste dijete spasili od temperature, a zapravo ste mu trajno narušili imunološki softver. I odmah vas čujem kako u panici pitate. Opet kažem, pa mogu ih čuti. Doktore, pa šta sada radimo? Već smo djetetu dali 3 kutije sirupa, da li ima ikakvog spasa i kako da se popravi ova šteta? Srećom, dječji organizam posjeduje nevjerovatnu sposobnost regeneracije. A postoji i tvoj organizam isto može imati regeneraciju. Samo što si ti okrenuo na degeneraciju. Ali ta popravka traži vrijeme, disciplinu i striktne biološke korake. Šteta od antibiotika se ne popravlja kupovinom vještačkih gumenih bombona sa vitaminima iz reklami, već potpunim resetom ishrane i obnavljanjem crijevne flore iz temelja. Šta neće? Šta neće da je? Zeleno neće da je. Da biste vratili dobre momke u igru, djetetu morate odmah isključiti
sve industrijske šećere, sokove i pekarske proizvode. Jer ta rafinisana hrana hrani isključivo patogenu kandidu koja buja na ruševinama koje je antibiotik ostavio. Morate uvesti takozvane probiotike, odnosno hranu za dobre bakterije. Domaće supe od kostiju koje su bogate kolagenom i glutaminom, koji bukvalno krpe i obnavljaju oštećenu sluzokožu. Dječjih crijeva. Uvedite prirodno fermentisanu hranu, domaći kefir ili kiseli kupus u manjim količinama i dugotrajnu upotrebu ciljanih dječjih probiotskih sojeva. Prvenstveno onih iz porodice Lactobacillus i Bifidobacterium, koji moraju da se piju najmanje 2 do 3 mjeseca nakon terapije kako bi se izgubljene kolonije ponovo naselile i preuzele kormilo imuniteta. I dok vi tako krpite unutrašnje sisteme, nemojte zaboraviti da proces može biti opasno sabotiran ako napravite onu drugu katastrofalnu grešku u koracima. To nas dovodi do pojma koji ljekari na intenzivnoj njezi izgovaraju sa strahom u glasu. Antibiotska rezistencija. To je situacija u kojoj bakterije postaju superbakterije, otporne na sve poznate lijekove. Svjetska zdravstvena organizacija, to su oni što ih volite najviše, je proglasila rezistenciju za jedno od najvećih prijetnji po čovječanstvu. Bakterije su nevjerovatno pametna bića. One imaju sposobnost horizontalnog transfera gena. To znači da jedna bakterija može bukvalno da preda recept za odbranu od lijeka drugoj bakteriji. Kao što kuvarce razmjenjuju recepte za kolače. Kad ti prekineš terapiju onog momenta kad ti bude bolje, recimo doktor ti je propisao amoksicilin 7 dana, a ti prestaneš 4. dana jer ti je spala temperatura, ti si napravio biološki zločin. Ti si za ta 4 dana ubio samo one najslabije, najosjetljivije bakterije. One najjače, najotpornije ostale su žive, ali su polumrtve. Pošto si prekinuo lijek, ove preživjele u tvom tijelu oporavljaju se, zapisuju svoj genetski kod kako izgleda taj amoksicilin i postaju imune na njega. Sljedeći put kad se ta bakterija razmnoži, amoksicilin je za nju obična vodica. Zato se antibiotik, kada je stvarno indikovan i potvrđen laboratorijom i kad ti je rekao doktor, pametan doktor, pije tačno u minut, u propisanoj dozi i ide se do samog kraja. Makar se ti osjećao savršeno zdravo već 2. dana. Nema skraćivanja, nema da ne trujem organizam, jer ga skraćivanjem truješ za cijeli život. Pa kako se onda pravilno koriste ovi spasonosni lijekovi, a da ne unište sebe i svoju porodicu? Prvo i osnovno pravilo, nema antibiotika bez krvne slike i CRP-a. Ako je CRP nizak, a leukociti pokazuju limfocitarnu, odnosno virusnu sliku, antibiotik je strogo zabranjen, on ne liječi viruse. Drugo pravilo, ako je ljekar nakon laboratorije opravdano prepisao antibiotik, pije se do posljednje kapsule u tačno određenim vremenskim intervalima kako bi koncentracija lijeka u krvi bila konstantna. Treće pravilo, obavezna upotreba dokazanih probiotskih kvasaca, kao što je Saccharomyces boulardii, valjda sam dobro rekao, ali nije to ovaj boulardii što se reklamira, imaš još raznih drugih marki. I to sa razmakom od 3 sata nakon antibiotika. Zašto baš ovaj kvasac? Zato što antibiotici ubijaju samo bakterije, a na kvasce ne djeluju. Pa ovaj probiotik preživljava prolazak kroz želudac i čuva stražu u crijevima dok traje nuklearni rat u tijelu. A u opisu ovog videa nalaze se linkovi za naše zvanične šolje i majice, pa možete pogledati ponudu. Uzmi onu sa mojim likom da te moj osuđujući pogled presječe preko pola. Svaki put kad u panici kreneš da otvaraš onu kutiju starog lijeka iz fioke na svoju ruku. Imamo i šolju sa Deda Đurom. Za sve vas koji i dalje vjerujete da se penicilinski šok liječi toplom rakijom i slaninom. Tu je naravno i majica bivša, jer genetska mutacija i otpornost modernih superbakterija trenutno je jedina stvar na planeti koja je komplikovanija, žilavija i toksičnija od njenog karaktera. Link vam je dole u opisu ovog videa, kliknite, pogledajte i čuvajte taj vaš mikrobiom. Ja sam doktor Zdravko Dren. Doktor koji vam ne prodaje šarene laže, nego čistu istinu i provjereno dobre savjete. Čitajte deklaracije, radite laboratoriju prije lijekova i vidimo se u sljedećem videu!